dalam installation. Ada apa masalah dekat sini? Ada yang student sampai view saja. Ada? Atau semua tak ada masalah? Okay, kalau tak ada, okay. Okay, and under SPSS, okay, you can see, okay, variable view and data view. Okay, for variable view, okay, variable view, tempat you nak develop your structure of questionnaire. You dah ada questionnaire. Sekarang ni, you dah buat data collection. Sekarang ni you nak key in your data set. Okay, variable view. Kat sini adalah data view. Dekat bahagian bawah ni, data view ni adalah tempat you letak you punya, you key in you punya data. Macam ni. Okay, you punya data. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? Okay, one is, kalau you tengok balik back to our sample, okay, template for questionnaire. Okay, kalau kita lihat kat sini adalah section A. Section A, we have around 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7 item for demography part. Okay, for demography. Okay, for number 1 is gender, right? Gender, we have a 2 option here, male and female. Now we need to develop, okay, our structure first. Okay, first adalah kita letak gender. You need to put gender here under name. This one under data preparation. Okay, gender. Okay, slide ni very important to you, okay, sebab you kena ikut step by step, ikut slide ni punya sequence. Okay, you need to follow the sequence of this slide. Okay, data preparation. Okay, data preparation under variable view. Okay, under variable view. Okay, gender. Okay, decimal ni you letak kosong. Saya tak nak ada point-point. Okay. Tak nak ada point. Sorry. Okay. Level. Okay. Level ada berapa? Kita level ni biasanya orang akan letak work experience kan. Kat sini tak boleh letak work experience. Only one word. Only one word under name. But you need to put full name of variable. You boleh letak under level. Kalau work experience boleh. Okay. Kat sini letak gender lah. Okay, gender juga. Okay, for value. Okay, how many value related for gender? How many? Guys, how many? 2. 2, right? We have male and female. Okay, it's a different thing kalau ada others country they have more than 2, right? You need to follow lah. But for our country, okay, only 2, male and female. You just put the value like this. Okay, click value. Value 1 is for number 1 is value 1 for male. Label male and add. Click add. Number 2, female. Female, put female. And click OK. Okay. Apa lagi? Okay. Gender, nominal, ordinal, scale, which one? Gender. Which type of data? Which one? Ordinal, nominal, ordinal, interval, ratio? Nominal. Which one? Nominal. Correct? Nominal. Put nominal. Okay? Settle. Only put name, change name, decimal, level, value, and measure. And you all boleh tengok kat sini. Data view dah ada dah.
Jadi, gender ni, ini number 1, first respondent, second respondent, third respondent and the rest. Ini jumlah responden. Ini adalah senarai soalan item. Item yang akan you all bangunkan. Jadinya, you dah boleh key in dah. Nombor 1 adalah lelaki. Nombor 2 adalah perempuan. Male. Female. You letak 3, dia akan influence your punya finding. Tak tepat. Please make sure lah you value, you letak apa. 1 dan 2 sahaja. Okay, how about others? How about others? Okay, second. Okay, second. Age. Right? Age. Buat saya nak you all buat. At least you tahu macam mana nak apply. Kalau you tengok saja memang you takkan dapat. Okay. Okay, age. Okay, age. Decimal 0. Okay, level age. Okay, how many? Option value for age. How many? Guys? How many? 5, right? 1, 2, 3, 4, and 5. You just get, okay, copy. Just copy je. Okay, the value 1 letak ni. Okay, number 2 yang ini. Okay. Number 2. Okay, number 3. Number 3 berapa tadi? 36 kepada 45. Nombor 4. Okay. 46 sampai 55. And the last 56 and above. Right? Nombor 5. Nampak? Boleh? Boleh ke? This one ordinal, scale, nominal. Which one? Why? Which Ordinal. one, guys? Which one? Huh? Ordinal, correct? Or not correct? Ordinal? Or nominal? Or interval? Or ratio? Interval. Huh? No option, Nominal. right? Nominal, still nominal. No option for, right? For ordinal or others. Nominal, just put nominal. Okay? Ada yang nak volunteer, tunjukkan screen macam mana nak key in for next part. Ada volunteer? Untuk kaum. Ada volunteer? Saya perlukan volunteer seorang. Ada? Saya lah doktor. Boleh, cepat. Tak apa, cuba kita sama-sama belajar. Okay, share. Okay. Kaum kan? Race. Okay. Okay. 0. Juga. Okay. Ni version ke berapa ni you pakai ni? Version berapa? Tak sure. Saya download je. Sebab lain sikit kan? Sebab dia tak ada dia tak ada Raya choices nak pula tulis tadi. okay, tak apa. Okay.
Second. Number 2 is Chinese. Number 3, Indian. Others. 4 others. Okay. Others. Okay. Good. Okay. Which one? Ordinal? Nominal, right? Okay. Nominal. Okay. Thank you. Okay. 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 Clear? Any issue? Any question for data preparation for this one? Before we proceed for next. Okay. Section B. How many? Section B, how many? How many value related to this section? How many? Berapa? Berapa data yang value yang terlibat? 5. Okay, Lo, thank you Lo. 5. Okay. Kasing 5. Okay, sebab ini 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okay, kita just copy this one. Okay. And start to. Okay. Okay, under this item, okay, for example, this one for variable one, right? Variable one, we need to maybe the issue is satisfaction level, right? The quality and satisfaction level. Quality perkhidmatan bas. Dia punya DVD adalah satisfaction, kepuasan di kalangan pelajar. Yang ini kita letak quality of service, yang ini adalah satisfaction level. Okey, jadi kita nak bina structure kita dulu. Okey, kat sini kita letak apa tadi? B1, B, right? B1. Kalau kita tengok dekat sini, B1, B. Kena tengok kat sini. Itu sebab kita kena labeling. Itu penting. Okey. Okey, B1B, B1.1. Okey, kita letak decimal kosong for this one. This one under quality of service, right? Quality of quality of service. Okay, dia punya value. Okay, number 1 is strongly disagree, for example. Kalau ini, kalau satisfaction, dia tak boleh pakai yang ni lah. Dia kena pakai apa? Apa dia punya ni? Dia kena pakai yang ni lah. Option kan? Betul tak? Dia tak boleh pakai strongly disagree, contoh. You boleh tengok kat sini. Okay. Ni antara option-option yang ada. Okay. Boleh? Itu contoh kalau saya letak ni kan. Yang ni satisfaction and satisfaction for this one. Kalau in context this one, contoh kita boleh letak sini lah. Okay, number 2 is disagree. Okay, disagree. Okay, number 3 is neutral. Okay, neutral. Number 4 is number 4 strong. Number 4 is agree. Right, agree. Agree. Number 5 strongly disagree. Kita letak macam itulah. Strongly agree. Okay, selesai. Okay, now this one we put under scale. This one scale. Okay, scale, and the rest no need to key in. Okay, to prepare one by one. Just how many? How many item here? 1 until 7, right? 1 until 7. Now just kita buat macam ni je.
Copy dulu this one. Dia macam Excel saja. Kita Control F. Ni. Kita just B1. B1.2. Kita tukar itu sajalah. B1.3. B1.4. B1.5. B1.6. B1.7. Selesai. Kalau kita ada satu lagi variable, kita copy saja benda ni. Copy dulu. Kat sini. Okey. Kita letak sini B2.1. Okey. Yang ini kita letak. Kalau macam ni kadang-kadang tak boleh kan. B2.2. .1. Sorry. Okey. Kita tukar sini adalah satisfaction. Contoh. Satisfaction. Yang lain kita sama. Okey, yang ini adalah skill. Just copy saja. Copy this one. How many? 7, right? Okey, kita kena letak. Tukar je lah. B2.2. Okey. B2.2. B2.3. B2.4. Okey, B2.5. B2.6. B2.7. Okey. Okey. Itu saja. Kalau tak buat banyak. Okey, sekarang ni dah siap dah. Kita punya structure. Just letakkan point-point saja. Tapi nowadays, kalau you tak buat secara manual, you guna Google Form kan, macam mana nak translate, okay, transfer information from Google Form to your SPSS. Okay, contohnya macam ini. Okay, contohnya, okay, ni saya ada rasanya UTHM pun apa ni, ada subscribe. Okay, subscribe macam ni. Dia dekat Gmail ni, you ada free, you boleh guna ni. Dekat Gmail. Okay. Contohnya, okay. Okay, contoh. Ini saya buat. Ini saya punya kajian. Okay, one of my research. Okay. Saya buat responder macam ni. Nampak? Saya buat Google Form for this one. Contohnya, bila saya dapat data, kalau you tengok, saya dapat data macam ni. Jumlah responden adalah sebanyak 159 for this one. Okay. Biasanya bila you all nak download, kalau you tengok, saya download. Dia punya kelemahan, saya tak tahu you all mungkin ada lebih pandai lah daripada saya menggunakan Google Form. Ini kelemahan dia. Nampak tak? Nampak tak? Dia hanya letak dalam bentuk apa? Word. Right? Jadi susah sedikit. Jadi Melayu dia tak buat. Kalau Melayu patutnya numbers, which numbers? Kalau Melayu berapa? Nombor 1 kan? Tapi dia letak dekat sini dalam bentuk huruf. Kan? Jadi macam mana nak transfer for this one? Okay, contohnya saya download. Okay. Apa masalah dia?
Okey. Tak apa, sekejap. Okey, saya dah tukar. Mana tadi pembangunan? Dah hilang dah. Mana tadi? Dah hilang dah pula. Okey, kau juga tengok kan? Kat sini kan? Kalau lelaki, okey, kalau Malay kan kita nak ubah dalam bentuk number sebab dalam SPSS, okay, only identify the data through numbers, okay, through numbers. Jadinya macam mana you nak tukar kalau macam ni? Okay, you pergi dekat sini. You pergi dekat sini. Okay, find and select. Okay, find and okay, just click replace. Okay, click replace. Okay, for this one Melayu kan? Malay. Okay, find what? Malay. Right? Find Malay and replace to numbers 1, right? Because number 1, right? This one number 1. Okay. In our ni pun number 1. Right? Okay. Tadi kalau kaum, ada kaum kat sini. Contohnya ada kaum. Kita kena replace lah. Okay, kaum. Jadi, cuba kita letak replace number 1. Okay. Find all. Berapa banyak? Ada 152. Bila 152, replace all. 152. Nampak? Terus tukar. Bila tukar ni, just copy je lah. Kalau Chinese, ni belum habis lagi lah ni. Okay, kita kena tukar semua. Kalau Indian, copy this one. Okay. Number 3. Find all, replace. Ada lebih kurang 5. Okay. Chinese ada berapa? This one. Copy. Okay. Paste. This one number 2. Okay. Now around 2. Okay. Selesai. Okay. Complete. Ada lagi tak yang lain? Tak ada. Okay. Just copy sajalah. Okay. Copy this one. Dan copy this one and put under your SPSS. Dekat data view. Contoh inilah. Ini adalah kaum. Just macam ni je. Okay. Selesai. Nampak? Dah siap dah. Faham? Clear tak? Okay, nanti you kena buat lah semua. Jadi you copy and paste. Pentingnya bila menggunakan Google Form for this one, you tak perlu nak key in one by one. And one more thing, the advantage using question Google Form, kalau you tengok kat sini, kita boleh letak compulsory. Okay. Nampak tak? Dekat bawah ni. Okay. Kita letak. Nak tak nak dia kena jawab. Okay. Nak tak nak dia kena jawab. Okay. Settle for data preparation. Okay. Data preparation settle. Ada soalan? Data preparation. Ada apa soalan? Tak ada Okay. Kalau tak ada, kita go to sorry dia bukan data transformation first. You need to okay, data screening. Sorry data screening. Bila data screening ni,
Okay, perkara pertama yang tadi, kalau you menggunakan manual techniques, okay, the potential missing value akan terjadi. Sebab ada soalan mungkin dia terlupa nak isi, dia kata fikir dululah nanti dia akan isi kemudian dan sebagainya. For this one akan ada missing value for manual procedure. Kalau you tak semak betul-betul. Okay, mungkin you distribute to respondent, to department, and for after 2 weeks nanti you collect. Itu kalau you tak semak betul, dia akan jadi missing value using manual. If you using Google Form is different thing. Okay, dia nak tak nak kena isi kan, kita boleh tetapkan compulsory to fill up. Okay, kalau terjadi missing value, saya nak tunjuk. Kalau terjadi missing value, kita tak pakai yang ni lagi lah. Saya nak you all okay, buka data. Saya ada bagi data dummy tu kan. Okay, data dummy tu, you boleh tengok gender, age, race, education, experience, income status. This one, okay, for this one for variable 1. Dalam konteks ni adalah career development. Career development adalah sebagai independent variable. Faktor yang menentukan produktiviti di kalangan pekerja. Dia ada dua variable kat sini. Kalau you tengok, you all tengok, B1A until B7A adalah career development punya variable. Item dia. Ini item dia di bawah satu variable iaitu career development. And the second one is B8B until B, okay, 1 to B, okay. Okay, ada berapa banyak soalan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this one for employee involvement. Yang ini adalah satu D1 until D9 adalah productivity di kalangan pekerja. Sekarang ni, kajian ini adalah mengukur. We want to study about career development and employee involvement sebagai IV, dua IV contribute to what? To contribute to employee productivity. Which one contribute more? Employee involvement or career development? To influence productivity di kalangan pekerja. Okay, di kalangan pekerja. Ini contoh dummy data. Kita ada dua IV iaitu faktor dia. Satu career development, satu employee involvement. Okay, dia punya output adalah productivity pekerja. Macam tadilah, quality of bus tu, okay, contribute to satisfaction level among student. Lebih kurang macam itulah. Ada dua IV dan satu DV. Okay, sekarang ni jumlah respondent, the total of respondent now, we can see around 150. 150. Okay, sekarang ni kita kena simak contohlah. You pakai secara manual. Nombor ni hilang. Contohnya gender, tak ada orang isi. Tapi dah banyak-banyak you tak perasan. Okay, dan satu lagi dekat mana hilang? Contohnya dekat nombor sini. Okay, hilang. Okay, contoh hilang. Ini hilang. Berlaku missing value. You tak perasan. Banyak-banyak dah kan? And how to identify missing value? How to identify missing value? You need to follow this one. Check missing value. Okay, analyze. Okay, buka you punya SPSS. Analyze descriptive statistics frequency. Analyze descriptive statistic frequency. And after that, okay, dia akan keluar satu pop-up. You akan masukkan semua dokumen to here. Semua your item to under variable box. Okay, kita mulakan. Okay, analyze descriptive statistic frequency. Okay, put all item to this box and click statistics. Okay, kalau you nak statistik, apa dia punya komponen di sini?
Okay, just no need to click any button. Okay, just okay. After put all item under this box, okay, and click OK. Click OK. And dekat sini bila SPSS ni dia ada option. You boleh tengok kalau kat SPSS ni you buka ada ni. Output. Dia ada satu lagi paparan output. Dipanggil ini. You akan tengok, oh under gender the total of respondent is 150. But under gender, okay, the system identify one missing value here. Gender 1 and income 1. How about the rest? How about the rest item? No, because 0. Display 0. Now you can see, right? Only 2. And how to replace? Okay, ini penting. You as a researcher, tolong jaga ethics. Okay, the ethic very important. Okay, to make sure you can produce something good results. Okay, sebab result you akan diguna pakai oleh orang lain dan sebagainya. And how to solve this issue? Okay, memang tak ada siapa yang tahu. Setakat ni you boleh letak nombor apa yang you nak. Tapi this a procedure. You need to report in your thesis. Okay, for example, in your report, kita ada missing value. Itu bukan salah you. Okay, it's beyond our control as a researcher. Okay, how to replace? Now go to transform compute variable. Transform compute variable and put your dummy name. Okay, now berapa hilang? Gender dengan apa yang hilang? Gender and income. Okay, we need to settle one by one for this one. Okay, transform compute variable. Okay, transform compute variable. Okay, put one is gender, right? Gender 1, just for dummy. Gender 1. Okay, and go to function group. Go to function group and click missing value. Click missing value and we have a second box here, function and special variable. Click missing. Okay, click missing here and we have a box, right? In bracket, just insert, double click to this box. Okay, gender, only related cases. Okay, missing value and click OK. The result not displayed here, but you need to check back to your data view. Okay, in the data view, the system provide number 1. Number 1, right? Number 1 for missing value here. Number 1 and put back number 1 here. Put back and remove the dummy data. Remove dummy data. And we move to second. Same step. Second, compute variable. Now is you need to remove first this one and go to income, right? The issue is income and click income. And make sure income. Don't put income. If you put income, same name with the existing, and you can replace all. Okay, make sure income 1 and click OK. And you need to check back our data set, and the system also mention number what? Number 1. Okay, number 1, and you need to replace back number 1 here. Okay, based on my experience, okay, this system, okay, generate the random numbers. But after maybe 4 or 5 years, okay, I'm doing for SPSS, the system still display number 1. It's okay. Okay, just follow the random numbers by system. Settle untuk recover missing value. Ada apa soalan? Any question?
before we proceed for next. Any question? Doktor. Ya. Dina. Yang ni untuk data ni valid untuk close questionnaire je lah kan? Ya. Yang close question. Yang open, macam mana dengan open? Dia open dia lain sikit. Tu yang bila you tengok kan, dia ada sedikit tu you kena buat analisis. Sebenarnya dia analisis dia, you kena codingkan dia. Coding dan temakan dia. Itu different lah. Contohnya kan, you letak soalan, ada cadangan lain tak? Betul tak? Biasanya kita letak kan, di hujung ada cadangan lain tak? Kan? You letak. Yang itu you kena codingkan. Contohlah, orang pertama, okay, ini coding, dia lain, kualitatif sikit. Dia macam kuali sikit. You, contohnya orang yang pertama cadangkan, okay, perkhidmatan bas lah kan. Contohnya kita punya isu adalah perkhidmatan. Okay, bas perlu ikut jadual yang sepatutnya ditetapkan. Kan? Komen dia. Jadual perlu ini saya tunjuk sekejap cara dia macam ni. Okey, sekejap Contoh yang pertama. Okey. Cadangan dia. Cadangan ini open lah. Open punya free text. Okey, dia cadangkan adalah perlu ikut jadual perjalanan yang telah ditetapkan. Dia bukan guna SPSS sebenarnya. Dia menggunakan you kena lain. Kena keluar daripada itu. Perlu ikut jadual perjalanan yang telah ditetapkan. Orang yang pertama. Okey. Orang yang kedua. Okey, orang yang kedua dia cakap pula apa? Orang kedua. Orang kedua dia maklumkan okey, perlu apa? Bas lambat. Dia tulis bas lambat je. Bas lambat. Okey, sila ikut jadual contohnya lah. Okay, ikut jadual. Tapi point dia ikut jadual. Sini jadual. Sini jadual. Kalau orang dia ada maksudnya dia statement yang berbeza tapi dia you kena cari keyword dia. Dia sebenarnya nak terangkan apa Orang ni kata jadual. Orang ni kata lambatlah. Sila ikut tema saya. Tapi dia merujuk kepada jadual. Maksudnya keyword awak adalah jadual. Jadual. Maksudnya dia kena improve jadual. Sampai 30 orang cakap pasal isu sebenarnya jadual. Ada orang kata lambat. Tapi lambat maksudnya dia tak cakap jadual kat sini. Nombor 3 dia tak cakap jadual. Lambat. Sila cepat. Contohlah. Maksudnya dia rujuk kepada orang ni, orang perkhidmatan yang menyediakan bas ni tidak mengikut jadual yang sepatutnya. Maknanya jadual. Itu orang panggil coding. Kita codingkan. Kita cari perkataan-perkataan yang sama maksud, sinonim. Okey, kita dapatkan, kita codingkan, baru kita buat pelaporan. Okey, itu kita buat laporan secara manual sebenarnya. Itu yang sebabnya bila saya terangkan the first part, kalau menggunakan free text ni, dia different sikit. Nak analisis lambat. Tapi awak boleh masukkan semula dalam SPSS lah. Okey, berapa yang jadual, berapa tu boleh. Awak nak buat frekuensi, descriptive analysis. Awak jadualkan balik. Cuma awak kena coding first lah. Ini dia panggil coding. Temakan dia. Subtema, tema dan sebagainya. Okay? Clear? Dina? Ada? Menjawab soalan awak? Dina? Maksudnya kita dah codingkan ni, lepas tu bila kita kena masukkan dalam data PSS ni juga ke? Boleh. Ni banyak kerja lah sikit. Sudah macam kita temakan, contohlah jadual ni nombor 1. Lepas tu second pasal servis lah contohlah. So servis tu nombor 2. So 1, 2, 3. So kita dah macam ada option sendiri lah. Ya, maknanya kalau jadual ada 40 orang cakap. Kan? Okay, Kalau apa? Yang ni susah sikit kan bila kita buat macam tu kan. Berbanding kita letak kat situ benda mana, cadangan apa yang awak perlu perbaiki. Kan? Awak letak servis, jadual apa semua kan. Siap-siap lagi senang kan. Dia lagi sedikit susah lah. Okay, terima kasih doktor. Sama.
Okey. Seterusnya kita pergi dekat mana tadi? Okey. Okey, kita pergi dekat compute variable. Dia macam ni tau. Item, kalau you perasan for this one, okay, kalau you perasan, dia dalam bentuk item lagi. Betul tak? Ini dalam bentuk item. Saya cakap ini adalah carrier development kan? Awak kena transform. Sebab membuat analisis correlation and regression, you need to transform first. Jadikan dia satu. Itu kita panggil apa? Nak dapatkan apa? Nilai apa? Nilai average. Nilai average. Sekarang ni, kita kena dapatkan nilai average jadi satu. Ini adalah carrier development kan? B1A until B7A, dia adalah item. Kita kena combine to be variable. Item to be variable. How to combine? We need to follow this instruction. Data transformation compute. Okay. Transform compute variable. Dia lebih kurang sama macam missing value, tapi dia guna function yang berbeza sedikit. Okay, we go to transform. Okay, transform compute variable. Okay, yang pertama kita reset dulu. Okay, pertama adalah carrier. Ini pun sama. Kita tak boleh letak more than one word. Kita tak boleh space dan sebagainya. Kalau kita nak nama penuh, klik dekat type and label. Carrier development. Okay, carrier development. Okay, klik continue. Now, carrier development, okay, kita letak in bracket dulu. Masukkan in bracket. Okay, for carrier development, B1A until B7A. Kan senang kita nak identify kan? Contohnya kita buat. Kita dah coding siap-siap. Okay, kita insert. Okay, add. Kita lagi letak add. Okay, add. Masukkan semua yang berkaitan untuk bawah carrier development. Add. Okay, add. Sorry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, average macam mana kita nak dapat? Kita kena divide how many? Divide average. How to get average? Kita kena divide berapa ni? Berapa item? 7. We need to divide 7 to get average. And click OK. Okay, nak tahu dia punya kat mana? Kita pergi tengok dekat sini. Now, kita dah dapat average dia. Carrier. Okay, kena tukar kat sini. 0. Dan kita dapat. Ini adalah average. Nampak? Average untuk soalan 7 tadi. 7 soalan. Okay, we need to move next. Sama step. Okay, compute variable for next. Kita buang dulu for this one. Okay, second one is involvement. Kan? Okay, involvement. Okay, employee. Kita tukar sini. Employee involvement. Okay, klik OK. And okay. B8. Masukkan yang berkaitan. Okay. Okay. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Divide 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Okay. And click. Sorry. Special incomplete. Check. Kat mana silap ni? Ada silap ke sini? Tak close bracket. Tak close bracket. Okay. Okay. Nampak tak?
Okey, kita tu decimal. Okey, kita kena dapat lagi satu. Okey, transform kita punya ini adalah independent variable. Faktor yang mempengaruhi. You nanti kena bagi tahulah kalau servis tahap kepuasan pelanggan, kepuasan student terhadap perkhidmatan servis di perkhidmatan servis bas di UTHM. Satu is quality, nombor dua apa lagi segi? Dari segi apa tu? Quality. Nombor dua apa? You rasa sesuai? Ha? Quality apa lagi? Selain pada quality, dari segi layanan, contohnya kan, quality. Apa lagi? Satisfaction. Ha? Satisfied. Certified tu It's adalah for an DV. environment. Certified tu adalah DV. Oh. Adalah output kita. You kena pasti. Apa faktor dia? Biasanya tahap kepuasan ni, biasanya orang akan nak tengok apa? Produk, servis, apa lagi? Produk, servis, apa lagi? Environment. Kena tengoklah, kan? Untuk produk dia, environment contohlah, itu you kena tengoklah literature balik kan. Tengok biasanya orang kaji apa faktor orang berpuas hati, pergi tengok. Contoh nak tengok macam mana tau? Nak tengok. Sebelum tu saya buat selingan sedikit. Okey, satisfaction ni. Satisfaction factors. Biasanya saya macam ni je. Nak buat carian dia, frameworks dalam research ni, kita kena tengok macam ni. Banyak sangat. Contohnya job satisfaction kan. Contoh job. Kalau job satisfaction, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah achievement, salary, advancement, recognition, responsibility. Contoh inilah adalah IV. Ini adalah DV. Okey? Clear? Okey, contohnya kita tengok. Okey, seterusnya kita nak transform kita punya DV kita punya satisfaction. Okey, kita analyze dulu. Compute variable. Okey, kita buang semua benda ni. Okey, yang ini kita letak productivity. Okey. Okey, productivity. Kita letak sini juga. Kita buang employee productivity. Okey. Dan kita buang yang ini. Okay. Berapa jumlah DV kita? 1. Sorry. Okey, kita letak. Okey. Kena masukkan semua. Okey, double klik pun tak apa. Okey. Okey. Kena follow step by step yang slide saya bagi ni. Ni step dia betul. Okey. Kerana masa you nak buat analisis lah sampai 9 kita ada 9. Okey. Kat sini lah biasanya kalau jadi macam ni kita letak. Kita 2-3 kali kena testing. Okey. Adalah yang tak kena tu. Okey. Okey, kita cuba lagi. Productivity 1. Kena 2-3 kali lah kalau jadi macam tu. Okey. Jadi kita kena letak employee. Kalau kita terlupa tadi, employee productivity. Kita letak dekat bahagian label tu. Okey, decimal kita letak kosong. Okey, ini kan scale. Okey, dah selesai. Selesailah urusan kita untuk transform from item to variable. Okey, clear? Any question before we start next level? Ada soalan? Okey, tak ada. Okey, selesai. Now we need to see the
next step for data screening, outliers. Outliers ni, kalau you tengok Z value, the range of Z value adalah, outliers ni something macam ni tau. You kalau nak tengok ada titik-titik kan, contohnya kalau kita ni kan, titik dalam satu kelompok ni, dalam kotak ni, okay, dalam kotak ni, okay, apa maksud outliers? Dalam kotak ni, orang semua dalam kotak, dia luar kotak. Kan? Ada orang-orang yang di luar kotak. Ini di keluar kotak yang negative side lah. Okay, dia duduk di luar kotak. Itu kita kena remove. Orang dalam survey ni kita nak tengok secara orang mempunyai pengalaman yang sama terhadap satu benda. Dia pengalaman ni pelik sikit. Tu jauh sana. You all kena remove this one. The outliers part. Okay. The range is not more than plus minus 4. Chua 2011. They have books from Chua yang ini paling maksimum. Ada something lah 3 something. 3.96. Tapi biasanya saya gunakan the maximum plus minus 4. Not more than plus minus 4. Cara macam mana kita nak tengok data tu ada outliers ada atau tidak? Kita run macam ni. Okay, analyze descriptive statistic descriptive. Okay, kita cuba. Yang ini pakai variable. Pakai variable. Okay, go to our data set. Analyze descriptive statistic descriptive. Okay, cara dia, you tengok kita ada 3 variable kan? 1, 2, 3. Okay, 3 variable. Apa perlu buat? Kita kena klik sini. Yang ini, save standardized value as variable. Klik sini dan kita klik OK. Nak tengok dia ada Z value tak ada Z value, kita tengok data set kita balik. Nampak? Ini adalah Z value yang dikeluarkan oleh sistem. Kat sini adalah you all nampak lebih daripada 4. Ada tak? Ada tak? Lebih daripada 4. Atau negatif 4. Ada? Ada tak? Saya perlukan jawapan. Maklum balas. Ada atau tidak? Tak ada kan? Tak ada. Untuk level you, okey dah undergraduate untuk check sampai tahap kita tengok outliers, Z value saja. Dia sebenarnya kita ada tahap 2 iaitu Mahalanobis. Mahalanobis ni kita check lagi detail lah. Okay. Tapi you all punya level undergraduate okey. Yang ni pun dah memadai dan boleh diterima. Okay. Z value. Okay. Tak ada. Bila tak ada ni, okey selega lah. Okay. Kita ignore lah. Okay. Now we move. Kalau ada contohlah ini 4. Kita kena pergi kat sini, buang terus responden nombor 27. Kena declare dalam thesis dan report. Okay? Buang terus responden ini. Maknanya sebelum ni kita ada responden berapa banyak? 150, right? But now, kalau kita buang satu, tinggal 149. Sebab more than, maybe negative 4 or more than 4. Faham kat situ? Kita buang terus. Keluarkan dia. Clear. Okay? Okay. And next is kita kena check normality test. Normality test, kalau you tengok standard deviation, kalau you belajar kan dalam UP class, okay, by Dr. Nurul Aswa or others lecturer, okay, kita tengok skewness catesis. Apa maksudnya skewness and catesis? Adalah bell shape itu sendiri. Kalau you tengok bell shape, kalau standard deviation ni, kalau berselerak terlalu jauh, lebih daripada range tu, kita anggap dia tak normal lah. Lebih kurang macam outliers tadi. Okay, lebih kurang macam outliers. And skewness. Apa itu skewness catesis? Ini dia. Okay. Kalau you tengok positive catesis, okay, yang ini. Ini contohnya saya masukkan dalam slide. Okay.
Okey. Ni. Okey, kurtosis and skewness. Kalau tengok ini kurtosis. Kalau terlalu macam ni kan, tak berapa cantik lah for this one. Negative kurtosis. It's a good kurtosis, dia bentuk macam ni. Kalau tengok skewness, yang ni. Sorry kita pakai yang ni lagi mudah tengok. Ni kalau you dah apply ke dalam kalau you belajar dekat statistik class, it's different thing lah. Yang ni dia punya application dia. Okay. Dia paling cantik adalah yang ni. Yang ni macam ni lah. It's a good one lah. Kalau dia terlalu ke kiri atau ke kanan, something wrong lah. Okay. Kurtosis not more than kalau kurtosis skewness, okay, dia ada related dengan plus minus 2 untuk standard deviation adalah from Chua to 2011 number 2, not more than plus minus 2. Kalau outliers, not more than plus minus 4. Okay, but for skewness and kurtosis, not more than plus minus 2. Cara dia nak check adalah, okay, kena analyze, descriptive statistic and explore. Dah tu kita akan klik plot. Okay, kita masukkan kita punya variable dan kita klik dua ni dengan 3. Dia 3 benda yang kena klik. Okay, kita boleh try kat sini. Analyze, descriptive, explore. Okay. Kat sini kita boleh tengok. Kita masukkan kita punya. Okay. Masukkan kita punya variable. 3, gender ni saya keluar. Okay. And we click plot. Okay. Click plot histogram dengan normality. 3 benda ni you kena klik. Continue and click OK. Macam mana kita nak baca data ni normal tak normal? Okay, kita boleh start dengan kat sini. Okay, data ni you boleh copy Yang ni you copy, you turun masuk dalam you punya Word. Just copy and paste. Okay, you kena tengok dekat sini. Skewness and kurtosis. Okay, untuk yang ini normal tak normal? Skewness, kurtosis, -1 and 1. Skewness, kurtosis. Normal tak normal? You boleh tengok mean, median pun ada dah dia letak kat sini. Kalau you calculate secara manual lain, different thing. Kalau SPSS dah already provide this one. Okay, normal or not normal? -1 and 1. Skewness and kurtosis. No. Normal, not normal? Normal. Because not more than plus minus 2. This one not more than negative. Ni kan -1. Dia tidak lebih daripada -2. Yang ini kurtosis tidak lebih daripada 2. Sebab dia 1.6. Maksudnya career development punya data set normal. Normal. Kalau employee involvement, normal tak normal? Normal tak normal? Ni negative 0.1. Normal. Kurtosis? Negative 0.5. Normal. Employee productivity, normal or not normal? Normal also. Ya, normal. And normal. Itu satu indikator yang you boleh tengok normal. Maksudnya standard deviation dia the range. Still the range. Kita nak tengok standard deviation tu dia tak jauh daripada nilai mean. Dia punya tu nilai mean. Okey, ni secara dia punya histogram. Kalau kita tengok untuk career development, dia still okay lah. Nampak? Dia bentuk bell shape. Nampak? Bentuk gunung ni, bell shape. Okey. Yang ini mesti still the range. Dia dalam satu garisan. Dia tak jauh lah. Okey. Dia ada. Ada kedua-dua belah. Yang ini middle position maknanya bagus. Dia sepatutnya middle position. Dia normal lah. Kalau ini outliers. Sikit-sikit tu boleh dimaafkan. Ini outliers. Sikit-sikit.
Untuk employee involvement lagi cantik. Nampak? Dia punya kan? Memang cantik dia punya tu. Okay. And nampak? Dia punya structure dia. Cantik. Paling cantik adalah employee involvement. Dia punya data. Okay. Position di tengah. Okay. Employee productivity pun cantik. Okay. Dia punya ni bentuk macam ni. Normal lah. Dia rapat. Okay. Kita boleh detect kan student tu dia isi sendiri atau tak isi sendiri. Kalau macam saya kan, saya boleh tahu dia ada QQ. Dia panggil QQ. Kalau data tu dia macam dia bertindih. Bulatan ini dengan ini bertindih, maknanya kita tahu student tu dia jawab sendiri. Atau dia copy saja. Contohnya dia ada 20, dia ada copy lagi. Dia dapat 20 saja. Dia perlukan 40, dia copy benda yang sama, dia ubah-ubah sikit, kita boleh detect student tu menipu atau tidak. Okey? Saya boleh detect. Dekat sini, QQ ni kita boleh detect. Kalau dia bertangga, dia macam bertindih, itu dia. Kita tahulah pelajar ni dia menipu dataset. Okey, banyak cara lah kita boleh semak untuk research methodology lecturer ni memang kita akan diajar lah untuk tengok data-data pelajar ni. Okey, clear untuk normality test. Inilah kaedah dia. Okey. Doktor, kalau tak normal? Tak normal ni, dia tadi boleh tengok kan? Dia more than 2. Betul tak? Maksud saya kena buat apa kalau tak normal? Okey, kalau tak normal ni, kita kena buat apa? Kalau tak normal, yang ini kita kena buat sekejap. Okey, kita kena tengok balik kita punya apa tu? Kita punya Z value. Tengok balik Z value lah. Biasanya kalau kita buang dah siap-siap outliers kan, biasanya Z value follow, biasa kat sini normal. Tak ada isu. Kalau Z value kita tak buat, itu dia akan tak normal kat sini. Tapi bila adalah pernah terjadi di mana for this one, okay, Z value kita tengok tak ada. Not more than 4. But still not normal. Kita akan tengok nombor terdekat. Nampak tak yang ni? Nampak? 3. Kalau dia hampir 3.9, contoh 3.9 kan? Memang kita kena buang. Kita patah balik lah. Faham? Kena patah balik. Buang lah. Paling besar. Nilai yang paling besar dekat sini. 3 lah. Walaupun dia not ni, kita kena buang lah. Boleh? Faham? Pentingnya outliers. Sebab itu saya susun based on sequence. Penuh jalankan Z value. Kalau you skip for Z value, saya memang ada few student before this, okay, not for under my student, ada student, okay, I tanya kenapa you ada masalah dekat normality, you ada buat Z value tak? Ada doktor. Sebab dia tak buat Z value. Okay, pentingnya Z value. Okay, clear kat situ? Okay. Okay, ini cara you nak menulis. Dia sebagai sampel lah cara nak tulis. Ini antara data-data lah. Biasa saya ajar pre and post data ni untuk student actual research lah. For your part adalah untuk applied research. Jadi different thing lah. Okay, seterusnya fasa di mana reliability test. Reliability test ni, okay, for this one you need to follow Hare 2003 and now we have a latest one. But it's a good table lah. Sebab dia boleh terima lagi 0.6. Kalau aku kan the good one is 0.7. Okay, 0.7. Ni you kena tengok. Kena range ini yang bagus. 0.7 sebenarnya yang low. Tapi 0.6 sehingga 0.7 masih boleh diterima. Kalau kurang daripada 0.6, apa you dah kena buat? You kena buang item. Sebab itu pentingnya saya cadangkan for the start part 1 at least 7 item. Contohnya ini kita run melalui item. Kalau you tengok tadi Z value guna variable.
normality guna variable, but this one guna item. Contohlah bila variability test ni tak cantik, you kena buang item You kena buang item. Maksudnya you kena patah balik. Patah balik. Itu pentingnya step by step lah. Okay, for this one, okay, kita start kita analyze scale reliability test. Okay, elemen apa yang kena klik sini? 1, 2. Okay. Okay, kita pergi kat sini. Analyze. Okay, kita tengok analyze scale reliability analysis. Okay, yang ini berdasarkan item. Contoh kita tengok item untuk carrier development. Yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita masukkan gender, hati-hati dia selalu transgender. Okey, B1A until B7, 7A. Kita tengok statistics. Okey, yang ini kita kena dua-dua kena klik. Penting sebab sistem akan suggest item mana kena buang. Okey, klik ini tadi dah masukkan ini ke sini. Carrier development punya item. Klik statistik. Tick dua benda ni. Continue and klik OK. Kita tengok dekat output. Kalau kita tengok sini, dia punya alpha adalah 8 negatif 0.838. Sebanyak 7 item. Maknanya tak perlu nak buang apa-apa. Dah cantik dah. Tapi kalau contohlah sini 0.3 for example. 0.3, 7. Kat sini you kena tengok. Kadang-kadang dia ada lebih 0.6 kan. Dia dah suggest. Kalau you buang, dia akan naik. Contoh ni 838. Nampak tak? Kalau you nak naikkan nombor kepada 841, you kena buang item 7. Cara dia adalah pergi balik, pergi dekat analyze. Dekat sini, step yang sama. You keluarkan nombor ni. Contohlah kita keluarkan Dia akan keluar data macam ni. Nampak? Yang ni yang asal kan? 838 7 item. Sistem suggest kita buang item 7. Jadi 841. Kalau kita buang item 7, jadi tinggal berapa item? 6 item. Dia nilai jadi 841. Nampak tak? Kita buang lagi. Contoh, ini tak payah buang sebenarnya. 8 ni dah cantik. 8 dah cantik. Jangan buang lah. Kalaulah berlakunya nombor tak cantik, kita kena just copy je lah. Alpha value cantik. Faham tak? For reliability test. Dia adalah, di mana reliability test ni, adalah kita nak uji 7 item ni, mampu tak dia bersama-sama duduk dalam satu tempat, menyokong carrier development. Takut soalan tu macam tak relevan. Sebab itu dia macam lari soalan tu. Jadi kita kena buang soalan. Dia tak mewakili area carrier development. Sebenarnya kalau ikutkan dia ada fasa lagi satu, construct validity. You kena run factors analysis. EFA, CFA, guna PLS dan sebagainya. Tapi dalam konteks you tak perlulah sampai ke tahap tu. Kita tengok alpha value dah cantik, okey dah jalan. Sebenarnya itulah yang saya suggest. You just guna orang punya questionnaire before this, you masukkan nama dia macam beri penghargaan lah. Jadi itu lebih baik sebab dia dah ada. Dalam thesis, dalam artikel biasanya dia provide value ni. Jadi you just follow saja. Ubah sikit-sikit tak apa. Tidak lebih daripada 30%. Okay, itu lebih baik. You tak buang masa. Okay, you tak boleh simply bina questionnaire. You kena tengok artikel apa sebagainya. Orang dah guna, you just follow saja. You adaptasi saja. Okay, adopt saja. You adopt. Okay, guna pakai. Okay, faham tak soalan ni? Untuk part ni? Faham tak? Untuk part ni. Kalau orang tanya reliability test. Okay? Ya. Yang kalau lebih 0.9 tu macam mana? 0.9 ni, bila 0.9 kan? Okay? Biasanya soalan tu redundant. Tak cantik sebenarnya. Memang cantik. Kalau you tengok. Tengok sekejap. Bila kita tengok hair cakap ni excellent kan? Dia punya maksimum 1. 0 sampai 1. Lebih daripada 9, 0.9 something sebenarnya tak elok. Kita ada soalan dekat situ redundant.
Tapi sebenarnya kita taklah sampai serigid itulah. Kalau 0.9 okey je. Tapi kalau you orang memang pure statistik yang jadi examiner you, itu something wrong. Dia akan tanya. Tapi biasanya tak adalah sampai ke tahap tu. Saya sendiri during my PhD, tak adalah orang tanya 0.9. You macam ni tak ada. Okay. Tapi walaupun saya dapat from UPM, statistic person, okay, dia pun tak komen lah. Ada part-part yang saya dapat 0.9 something. Okay, for external examiner lah. Okay, faham? Clear dekat situ? Okay? Boleh? Okay, ini cara nak melaporkan dia dan sebagainya lah. Okay, kita pergi next level. Okay, kalau tak ada soalan, next level, kita pergi dekat okay, descriptive analysis. Kat sini yang you all belajar before this kan, kita ada mean, median, standard deviation. Kat sini, this step yang sama. Analyze, descriptive statistic, frequency. Ini biasanya soalan-soalan berbentuk male, female. Kalau you letak multi choice kan, yang macam tadi, you letak jadual, quality, environment. Ini you boleh guna descriptive analysis. You nak buat perbandingan tahap kepuasan lelaki dengan perempuan. Male and female level of satisfaction pun boleh. You dah grouping dia. Okay, kita guna analyze descriptive frequency. Yang ini biasanya orang guna, kalau kami more to kalau guna untuk demografi part lah. Okay, analyze, okay, descriptive frequency. Analyze descriptive statistic frequency. Okay, dekat sini kita tengok. Okay, reset dulu first. Okay, biasanya kita guna untuk okay, untuk demografi part. Okay, yang ini kita just klik. Kalau kita nak tengok more, kalau you nak tengok lah mean, median, mode, sum, okay, standard deviation, variance, range, you letak lah semua yang berkaitan yang you nak tengok. Okay, sekini saya tak perlu. Okay, klik okay. They already provide everything you want to know. Okay, yang ini gender, male, female, biasanya kita akan guna frequency and percentage. Just copy this one and start to elaborate. Yang ni mean, median, mode ni semua ada. Okay, dia dah dapat dah. Sistem dah kirakan untuk you. Boleh? Senang kat sini. Okay, standard deviation. Kan? Senang nampak tak? You tengok. Standard deviation pun you tengok dia dah normal lah. Dia jauh tak daripada mean? Tak jauh. Dia macam tidak lebih daripada 2 lah. Okay. Okay, itu untuk descriptive analysis. Senang saja. Descriptive analysis. You terus elaborate. Berapa banyak frekuensi dia, percentage dia. Cara nak explain for this one adalah contoh-contoh yang saya bagi. Okay, kat sini. Okay, okay, now we need to go more further about correlation. Kita nak tahu hubungan antara career development, employee involvement dengan productivity. Kita nak tahu adakah terdapat hubungan? Adakah ini mempengaruhi ini? Itu nanti kita pergi kat regression. Correlation is more kita lebih nak tahu hubungan antara CA dengan B. Okay, IB terhadap DB. Contohnya career development ada tak hubungan dengan productivity? Employee involvement ada tak hubungan dengan productivity? Itu kita bina hipotesis. Dia panggil hipotesis null. Hipotesis null ni biasanya tiada hubungan antara career development dengan productivity. Kalau hipotesis alternatif, kita bangunkan terdapat hubungan antara career development dengan productivity. Kalau kita buat analisis nanti, tengok-tengok tak ada hubungan. Bila tak ada hubungan, maksudnya kita menerima hipotesis null dan kita mereject hipotesis alternatif. Kalau terdapat hubungan, kita reject hipotesis hipotesis apa? Null ke alternatif? Which one? Kalau ada hubungan. Dia macam ni. Hipotesis null, career development ni ada hubungan. Okay, dengan
productivity. Dia ada relationship. Tiada. No. Sorry. No. Kalau hypothesis alternative, okay, kita yang ini ada hubungan. Terdapat hubungan. You kena develop. Is there any relationship? There is, kita letak, is there any relationship between career development and productivity? Yang ini ada hubungan. Contoh. Ini statement ada hubungan, yang ini tak ada hubungan. Bila kita run a correlation and regression, okay, tengok tak ada hubungan signifikan. Maksudnya kita akan, bila keputusan dia, the finding tak ada. Okay, the finding ni tak ada hubungan. Maksudnya kita akan apa? Kalau tak ada hubungan, reject apa? H1 and accept HO. Kalau finding adalah terdapat hubungan, okay, kita akan buat macam ni. Dia terbalik, contradicts. Cara dia macam ni. Oh, sorry. Copy. Okay. Okay, our assumption, hypothesis ni assumption. Our assumption before our data collection and our finding. Kita just letak HO, maknanya career development no relationship with productivity. Kalau hypothesis alternative, we put career development have relationship with productivity. Contoh, okay, ada. Ini kita punya assumption before we make data collection. But the finding merujuk, tiada hubungan. Bila tiada hubungan, kita akan reject apa? Yang ini kita reject, yang kita akan accept ni. Sebab memang tak ada hubungan. Kita akan accept ini. Bila ada hubungan, kita akan reject apa? HO dan kita akan accept H1. Clear tak for this one? Ada soalan? Atau you all pening? Ada soalan? Any question? Ada soalan? Tak faham? Semua tak faham ke macam mana? Atau dah balik dah semua? Cepat, kita ada satu lagi. Regression. Tak banyak dah. Dah nak habis dah. Correlation. Faham tak pasal hipotesis? Ini adalah hipotesis. Maksudnya kena buat apa dekat data tu? Dia macam ni tau. Bila kita nak bangunkan satu analisis, bangunkan kajian, kita kena develop hipotesis. Statement macam kita assume lah. Kalau dia tak ada hubungan, kita anggap dia adalah HO. Hypothesis null. Kita kena letak. Sebab kita kena buat report kan. Thesis kita kena buat report. Contohnya, laporan kajian kita kena buat report. Tapi, untuk buat report, kita kena bangunkan hypothesis null. Kita punya jangkaan. Kita punya prediction. Jangkaan dengan assumption kita. Kita assume. Kita jangka kalau tidak ada hubungan, kita anggap dia hipotesis null. Kalau ada hubungan, kita anggap dia hipotesis alternatif. Jadi, bila kita dapat keputusan nanti, bila kita analisis, okay, the finding menunjukkan tiada hubungan antara career development dengan productivity. Bila tak ada hubungan, kita anggap dalam laporan kajian kita adalah kita akan reject apa? Ini. Cara kita melaporkan kajian kita kena pakai macam ni, kaedah dia. Menunjukkan bahawa kita reject yang ini, kita terima yang ini. Kalau ada hubungan, kita reject kenyataan yang bahawa tiada hubungan. Dan kita terima
yang ada hubungan. Ini cara kita melaporkan sebenarnya. Melaporkan our finding. Okay. How to report our finding. Because for research, for applied research, kita kena bangunkan hipotesis. Kita kena wujudkan, sebagai researcher, kita kena wujudkan assumption kita. Sebelum kita buat kajian ke lapangan, kita kena wujudkan kita punya assumption. Kat situ bila kita ada assumption dan kita akan jawab assumption kita tu. Ada hubungan atau tidak ada hubungan? Reject atau accept? Dua benda ni, hipotesis ini lebih kurang lah. Okay, you boleh tengok. Ini cara simple ni. Saya nak terangkan. Ini paling simple lah. Okay. Kita kena bangunkan assumption first. Okay. Lepas tu kita akan reject atau accept kita punya assumption. Dia macam ni lah, kita jangka dulu. Kita nak tahu, kita buat collect data. Lepas tu baru kita tahu. Contoh lah bahasa mudah dia sebelum kahwin tu kita dengan kita punya boyfriend atau kita punya girlfriend, kita tengok dia ni baik tak baik. Kan? Baik tak baik. Belum kahwin kita kata dia baik dan kita pun dah berkahwin. Betul bila kita letak assumption dia ni baik atau tak baik. Itu tak boleh lah kita buat macam tu kan. Sebenarnya tapi ni just sample. Baik tak baik. Kita testing lah kahwin je dulu. Kahwin tengok tak baik. Okey? Tak baik. Maksudnya kita anggap dia hipotesis null lah. Kita kata dia tak baik. Dia sini kita letak dia baik. Ni tak baik, ni baik. Bila dah kahwin tengok tak baik. Maksudnya kita terimalah assumption kita bahawa dia ni tak baik. Yang dia ni baik, kita kena reject. Contoh, itu contoh yang boleh kita lihat. Itu assumption kita sebelum kahwin. Tengok dia ni baik. Okey? Ataupun tak baik. Kita ada dua persepsi. Tapi kita try lah kahwin je. Tengok tak baik. Tak baik tu maksudnya kita terimalah kita punya jangkaan bahawa dia ni tak baik. Iaitu hipotesis null. Dia baik. Kalau dia baik kita kahwin. Dia ni baik lah. Betul lah jangkaan aku sebelum ni. Kita terima kita punya assumption yang ini. Kita reject bahawa dia tak baik. Itu the sample. Macam mana kita nak bangunkan hipotesis. Hipotesis ni you kena bangunkan kalau you ada berapa variable, you kena bangunkan hipotesis tu berdasarkan variable. Ya. Mana matrix yang Hello? D? Any question from you? D? No? Okay. satu matrix Okay. tu RM2. D? Are you asking something, D? No? Okay. Okay, if no, okay, we need to proceed, Oh, sorry. Okay. 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 For correlation. Okay, for correlation, macam mana nak run correlation? Analyze, correlation, correlate, okay, bivariate. Bivariate, Kita pergi dekat data kita. Okay, analyze, okay, correlation, bivariate. Bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Okay, kita nak buat apa? Kita nak buat hubungan satu ke satu ataupun sekaligus. Biasanya kita buat sekaligus lah. Okay, kita akan buat career development, employee involvement and Alright. Hello? Okay, career development, employee involvement and employee productivity. Kita nak tahu ada tak hubungan antara dua ini terhadap employee productivity atau ketiga-tiga ini. Okay. Kita guna Pearson. Apa maksud Pearson? Apa maksud Spearman? Kalau kita guna random sampling parameter.
Hello. Balik tu sebab tu tadi bawa suruh makan, tak nak makan. Hello. Okay. Okay. Career development, employee involvement and employee productivity. Okay. Now, okay, biasanya kalau orang guna statement, for statement, okay, benda non-parametric. Saya tak nak explain. Biasanya kalau you dah start guna sampling yang kecil, guna apa lagi? Guna non-probability sampling, you tak guna random sampling, you guna convenient, you guna purpose sampling. Itu semua tanda-tanda you menggunakan non-parametric. Ataupun data you tidak normal. Yang tadi normality kan, skewness characteristic tak normal. You akan guna option non-parametric. Itu orang guna statement. Tapi kalau data you besar, lepas tu you guna random sampling, probability sampling, lepas tu dia akan menggunakan Pearson. Dalam konteks ni, kita punya data semua clean, tak ada isu, data pun besar, guna random sampling. Okay, saya menggunakan systematic random sampling untuk dapatkan data ni, contoh. Jadi, saya gunakan Pearson. Kebanyakan you all guna Pearson lah. Macam student-student saya banyak guna statement lah. Dia guna non-probability sampling. Guna non-parametric. Dia panggil non-parametric. Parametric tu, non-para ni benda-benda yang apa ni? Dia non-probability sampling, data tak normal, data kecil, data mungkin 30 saja. Kalau benda parametrik ni benda-benda yang normal, normality, lepas tu data besar, okey, itu dia. Dia ada ciri-ciri dia, parametrik, non-parametrik. Kalau parametrik, kita gunakan Pearson correlation. Kita gunakan totiles, maknanya total tu confidence level kita, kalau you tengok kan 95%. Kalau you perasan kan, kita punya defect kalau sains sosial 5% saja. Kalau bidang medik, okey, dia 0.1. 0.01. Maknanya dia punya defect data adalah 1% saja. Sebab kalau kita benarkan medik ambil 5% macam sains sosial, 5 orang mati tak ada apa-apa. Tak, okey je 5 orang mati. It's something wrong lah. Dia kalau boleh nak selamatkan nyawa 100%. But we give consider 1% lah kalau untuk medik punya student. Kalau untuk sains sosial, dia bidang kajian dia tak melibatkan nyawa dan sebagainya sangat. Jadi kita benarkan sehingga 5%. Itu kita panggil total dan kita bagi lagi 5% kepada 0.025. Kita nampak very accurate kita mengukur nilai significant. Itu nanti you mungkin akan belajar dengan you punya ni lah. Saya tak akan elaborate more about that part lah. Saya cuma nak tahu kenapa you all kena klik ni Pearson, total ni dan sebagainya. Okay, kita klik Okay, kita tengok correlation. Bila you nak tengok correlation for this one, you need to refer this table. Table ni, okay, muka K, guideline for this one, for applied statistics. Nilai yang ada hubungan paling kurang you kena ada ini. Paling kurang ini, low positive or negative correlation. Paling kurang 0.3. Kalau bawah 0.3, tak ada hubungan. No correlation between these two variable. Okay? You kena dapat. You kena tengok table. Okay, kalau table ni kita tengok apa dia punya hasil. Kita punya finding. Kalau kita tengok career development, dia ada hubungan sebanyak 0.648. Total 2 bintang ni, maknanya bagus lah. Dia banyak kuat hubungan dia. 0.648 kalau tengok table sini. Kat mana level dia? Kat sini kan? Moderate positive correlation. Maknanya hubungan dia adalah di tahap moderate. Positif negatif, kita kena tengok data di sini. Kalau sini adalah positif lah, 0.648. Okey, hubungan antara career development dengan IV lagi satu adalah sangat kuat lah. Moderate. Okey, hubungan antara career development dengan
kita punya objektif adalah productivity kan. 0.293. Kat mana tahap dia? Ada hubungan tak ada hubungan? 0.293 antara career development dengan employee productivity. Ada hubungan tak ada hubungan? Ada. Ada ke? Tak ada. Tak ada hubungan. Nampak tak? Responden kata dia punya productivity tidak bergantung kepada career development. Dia ada hubungan. Sebab apa tahu? Kajian ni dibuat saya buat kajian ni adalah di small medium enterprise. Sebab small medium enterprise saya buat kepada golongan pekerja ke bawah, bukan eksekutif. Sebab pekerja-pekerja di small medium enterprise ni dia punya kenaikan pangkat dia tu sangat macam operator kilang kan. Jadi dia nak pangkat supervisor pun susah nak dapat. Memang tak ada kenaikan pangkat. Jadi productivity dia bukan bergantung kepada career development, bukan. Maknanya tiada hubungan. Bila kita rujuk balik dekat literature review, finding kajian-kajian lepas memang sebab dekat SME ni tak ada career development yang ni lah. Naik pangkat tu memang susah kalau kat kilang-kilang dan sebagainya. Sebab small medium ni kadang-kadang kilang kecil, ada 10 orang aja, ada 20 orang, kan? Naik pangkat tu susah. Dia sekadar jadi operator dan sebagainya. Secara logik, our finding memang logik lah. Okay? Kita nampak. Okay, kita pergi next pula. Adakah employee involvement mempunyai hubungan dengan productivity? Kita tengok. Employee involvement, dia ada hubungan. Tapi lemah lah. Tapi okey lagi lah. 0.308. Kat mana level dia? Kat sini kan? Low positive correlation. Tapi still okey. Ada hubungan tapi lemah hubungan dia. Okey lah. Still ada hubungan. Maknanya kalau yang ini, hipotesis null diterima, hipotesis alternatif di reject. Yang untuk career development dengan employee productivity. Kalau untuk employee involvement dengan employee productivity ada hubungan. Maksudnya hipotesis null kita reject, hipotesis alternatif kita terima. Maknanya hasil kajian employee involvement sahaja ada hubungan dengan employee productivity, DV. Yang lagi satu tak ada hubungan. Itu kalau kita nak membaca keputusan correlation. Ada apa soalan? Tak clear? Kita kena tengok sini. Career development terhadap ini. Employee involvement terhadap ini. Biasanya orang tak kajilah antara IV dan IV. Itu sekadar extra information. Orang nak kaji antara IV dengan DV. IV dengan DV. Ada apa soalan? Maximum 1. Ada apa soalan? Correlation clear? Macam mana nak buat correlation? Faham. Okay, now we move to next. The last part. Okay, simple linear regression analysis. Yang ini, correlation ni adalah tahu hubungan sahaja. You dengan I. Kita tahu ada hubungan. Tapi berapa banyak kesan hubungan ni? Macam I influence you. Berapa banyak? Berapa persen? Kita kena run regression. Kalau correlation sekadar phase 1 je, kita tahu dia ada hubungan. A dengan B ada hubungan. Tapi berapa banyak kasih sayang antara hubungan tu? Kan? Now, okay, kita tahu dia ada hubungan. Ada fair. Tapi berapa banyak kasih sayang? Dia dah terlibat secara mana? Dah kahwin? Bertunang? Berapa persen? Kalau bertunang mungkin 50%. Kalau setakat boyfriend, girlfriend mungkin 20% saja. Kalau bertunang 50%. Kalau berkahwin 100%. Contoh. Kan? Itu pun tak mungkin tak sayang lebih. Mungkin 85% saja. Contoh. For this one. Kita panggil regression. Kita nak tahu berapa persen effect the relationship. Kita kena run regression. Cuma saya ajar hanya simple linear regression. Itu permintaan organizer lah. Okay. Cara dia adalah kita analyze regression linear.
Okey, benda yang kita kena tengok adalah p-value dengan beta value. Okey, kita testing Analyze. Okey. Kita pergi regression. Kita pergi linear. Simple linear regression. Apa maksud simple linear regression? 1 to 1. IV to DV. 1. IV2 to DV. Satu per satu. Kita tak buat sekali arung. Kalau kita buat sekali arung, kita pakai ni lah. Kita sekarang ni, kita nak tahu ada berapa banyak hubungan antara kita punya productivity, kita letak atas, dependent. Kita punya carrier development, kita letak di bawah, independent. IV kita. Okey, apa lagi kita perlu klik? Okey. Rasanya tak ada. Okey, kita teruskan. Okey. Kita klik okey. Nampak keputusan dia dekat sini. Apa yang perlu kita tengok dekat sini Kita perlu tengok, kalau kita tengok data data yang saya bagi dekat sini. Okey, kita tengok adalah nilai signifikan, nilai beta. Ni nilai percentage, berapa banyak kesan hubungan. Okey, kita tengok hasil data kita ni. Dia ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Dia around 4 box here. Okay, how to see the you need to see first the p-value. The p-value adalah significant. Dia tidak boleh kurang, tidak boleh lebih daripada 0.05. Kalau lebih daripada 0.05, yang saya cakap tadi, kita sains sosial terima 5% saja defects. Kalau lebih daripada 5%, dia tidak signifikan. Dalam konteks ni, dia lebih atau tidak? Daripada 0.05. Lebih atau tidak? Saya tanya you all. Lebih atau tidak? 0.05. Yang ni. Lebih atau tidak? Yang ni, nilai dia. Tidak. Tidak kan? Dia adalah 0.000. Maknanya kurang daripada 0.05. Maknanya nilai p-value adalah significant. Okey. Seterusnya kita kena baca apa? Beta. Kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan ni kalau dalam regression kita tak panggil correlation. Okey? Tapi dalam regression ni dia dipanggil beta value. Dia lebih kurang R. Kita panggil dia R value. Nampak tak? 2.93. Okey, 2.93. Dalam konteks ni, kalau kita lihat tadi correlation dia tak ada hubungan, betul tak? Career development tak ada hubungan dengan employee productivity. Okey, dari segi p-value dia significant. Tapi bila tak ada hubungan, kan? Hubungan dia tak ada, terus nilai R2 tidak diterima. Tetap juga hipotesis null diterima, hipotesis alternatif di reject. Sebab apa? Tak perlu nak run. Sebab correlation, hubungan dah tak ada. Kita punya nilai efek pun tidak bermakna. Okey, dalam regression, tidak bermakna. Bila correlation tak ada, regression pun tidak bermakna langsung. Terus reject. Sebab, walaupun sini dia tulis sini, 0.08. Maknanya 86, maksudnya 8.6%. Kalau you convert dalam percentage, dia bernilai kesan dia adalah, kesan hubungan adalah sebanyak 8.6%. Hubungan antara career development, okey, dia punya kesan hubungan, okey, berapa banyak? 8.6%. Tapi disebabkan correlation dia rendah, tak ada hubungan, ni semua tak ada makna. Tak ada makna. Yang ini nilai p-value tak bermakna walaupun signifikan. Nilai sebab nilai R dengan beta terlalu rendah. Tak ada hubungan langsung. Jadi p-value tak bermakna. R square nilai percentage hubungan kesan dia pun tak bernilai. Tak ada makna. Jadi totally keputusan ni kita reject. Tak payah run pun sebab tak ada makna. Sebab tak ada correlation. Tak ada hubungan. Okey, kita pergi kedua pula. Kita tengok yang kedua. Okey. Simple linear regression. Kita buang yang ni. Keluarkan.
Okay, we go to next. Okay, employee involvement. Sebab employee involvement ada hubungan kan sebanyak 3 something tadi. Jadinya mungkin ini adalah keputusan lebih positif. Okay, kita tengok keputusan dia. Nampak? Nilai p-value significant, beta pun cantik, terdapat low positif, low relationship tapi still ada hubungan. Dia nilai sama, R ni dengan beta sama, 308 sama. Okay, mana p-value significant, not more than 0.05. The beta value pun elok, ada hubungan. Okay, berapa dia punya kesan hubungan? Berapa peratus? Kalau you tengok sini, berapa kesan hubungan? Berapa? Kalau convert dalam persen, berapa? 0.095. Berapa persen? Guys, tengok sini pun nampak, tak payah convert pun. Berapa? Berapa? Berapa peratusan kesan hubungan antara employee involvement to employee productivity? Berapa? Berdasarkan keputusan R square? Berapa? 9.5%. 9.5%. You convert macam itulah. Macam mana you nak laporkan macam tu. Pertama, laporkan p-value. Dia tu beta pun ada hubungan. Iaitu R square dan beta. Dan nilai ini nilai significant. Yang ini nilai beta value. Nilai hubungan. Maksudnya terdapat hubungan. Seterusnya, berapa kesan hubungan itu? Sebanyak 9.5%. 9.5%. Maksudnya, employee involvement memberi kesan employee productivity sebanyak 9.5%. Itu sahaja untuk regression. Okey, ada apa soalan? Itu sahaja daripada saya. Okey, saya buka soalan. Okey? Okay, kalau tak ada, itu saja daripada saya. Thank you to everyone to spend your time today to join session, okay, for data analysis using SPSS and instrument development, okay, especially using questionnaire. I think I will pass to Dr. Nurul Aswar, okay, to conduct our session back. Thank you. Okay, thank you Dr. Benny for your sharing today. So banyak ya saya tengok the new knowledge yang you boleh belajar. Dia sedikit different daripada statistik yang kita belajar dalam kelas, more kepada mathematics. So today you know about how to apply the statistik tersebut. Okay, so hope all the students take and apply the knowledge for your research after this. Okay, so before we end our session today, we want to give big thanks to Dr. Benny Widaman and also student because to join our session today. And I think kalau you all dah tak ada apa-apa, so this session is sampai sini sajalah. Okay, thank you for all. And jangan lupa your attendance, siapa yang tak letak lagi attendance, so please fill up the form yang saya letakkan di chat. Thank you semua. Assalamualaikum and selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Yeah. Doctor. Welcome. Thank you, Thank you, Doktor. Doctor. Doctor. Ini. Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor.